वैसा मैं ये सोच रही थी कि आपने जो बताया आई अंडरस्टैंड, बट आप वेरी ऑफन यू फील कि इस इतनी दुनिया में इतना जुल्म है, तो वो लोग तो खुशी खुशी उनकी लाइफ चल रही है, एंड पीपल समटाइम्स हु लिविंग गुड लाइव्स, उन पे आजमाइश ज्यादा आती रहती है। तो इस समटाइम्स यू थिंक कि भाई वाई, वो कहते नहीं वाई मी की बात नहीं है, बट every day there's killing, every day there's, and those people are sitting quite happily. So I know God is deferring justice, but what bothers me is that when people are living good, decent life, everything is good, उन पे इतनी आजमाइश क्यों आती है? बिकॉज गॉड हैज़ डिफर्ड जस्टिस। और इंसान को आज़ादी दे दी है कि कर ले जो करना है। यानी इंसान जब अपने अपनी तजावुज़ करेगा, ट्रांसग्रेस करेगा दूसरों के राइट्स पे, तो अल्लाह ताला ने इसकी गुंजाइश दी है कि कर ले, और फिर उसके बाद उसका मामला जो है वो खुदा के हुजूर में पेश होगा और उसके साथ मामला सेटल हो जाएगा। ये यानी आप इसमें से थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए जो इमोशनल कंटेंट है उसको अलग कर लें, और मुझे इसका जवाब आपने अगर जिस तरह से ख़ुद फरमाया है कि आई अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज़ डिफर्ड जस्टिस, तो फिर बाकी सवाल क्या है? बाकी व्हाट इज़ द रिमेनिंग क्वेश्चन आफ्टर दैट? कि तकलीफ़ क्यों होती है, हमारी अटैचमेंट की, हम इतने सेंसिटिव क्यों हैं, ये सवालात हैं। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं रखी हुई आज तक, तो अब ठीक करके तो उसकी सेंसिटिविटीज़ कम करें, और ये मान लें कि ये दुनिया जो है ये अनफेयर है। इसमें बिकॉज़ इंसान को इख्तियार दिया गया है, और इंसान उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करेगा, जो पहले दिन फरिश्तों ने बता दिया था, फरिश्तों ने भी जज कर लिया था कि करेगा, तो वो है। You have actually given the answer to your question yourself. I mean, I don't know what else can I say after that. Seriously, I don't know. I mean, it's a matter of now just accepting the fact that this is what life is, and this is what this drop of a life is. The remaining ocean is going to be totally just. और ये मामला जिस वक्त सेटल होगा, तो एक एक शख्स ये पुकार उठेगा कि बिल्कुल ठीक सेटल हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, इट इज़ टोटली सेटल नाउ। मेरे साथ एक इशू हो रहा है which I have to try and correct is that I just somehow feel, oh, why is it so much on me? That sort of thing, without really thinking the other people may be having it worse. But then I said, look, all these zalim जब भी log, ये they are ख्याल आता है ना happy. जी, जब भी ये ख्याल आए ज़िंदगी में कि वाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी, तो फिर जो कुछ भी आपके पास है, आर यू लिविंग इन अ होम, इज़ इट योर ओन होम? Yes. तो ये भी पूछें कि वाई डू आई हैव अ होम एंड वाई एम आई नॉट लिविंग ऑन द स्ट्रीट। ये भी पूछें, इफ़ यू हैव अ कार, वाई डू आई हैव अ कार एंड वाई एम आई नॉट मेड टू वॉक अराउंड द होल सिटी ऑन माई फुट, एंड वाई डू आई हैव फीट, राइट? बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव नो फीट। वाई डू आई हैव आईज, वाई डू आई हैव ईयर्स? ये सारा पूछना शुरू कर दें, और फिर ये इसलिए बिकॉज वी नीदर डिजर्व दैट नॉर दिस, both of these are tests, so take them in the same spirit कि वो भी मेरे पास इसलिए क्योंकि मेरी आजमाइश है, और ये भी इसलिए क्योंकि आजमाइश है। आज तक अगर हालात ऐसे मुश्किल में नहीं डाले, तो आज अगर मुश्किल में डाले हैं, तो थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसमें से हम गुजार लेंगे। ये जो कंपैरिजन है ना, इसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने ये पिछली दफ़ा भी आपसे गुजारिश की थी कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही है। You can never experience another person's life. Therefore, do not even try to compare it. जो लास्ट टाइम अली ने भी इसको वाजे किया था कि चूंकि इंसान की कैपेसिटी क्या है, और इस चीज़ को भी ज़हन में ज़रूर रखें कि अगर इफ़ यू फील, चलें थोड़ी देर के लिए मैंने ये कहा था कि कभी भी ये ना महसूस करें कि मेरी आजमाइश दूसरों से ज़्यादा है, लेकिन चलें अगर आपको कभी ये महसूस होता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें इस चीज़ में कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी कैपेसिटी पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और जितनी जिसकी कैपेसिटी है और जितना उसको वो उसमें अच्छा रिस्पांस देगा, उतने ही उसके दर्जात बुलंद होंगे। सो मे बी गॉड इज़ डूइंग अ बिग फेवर ऑन यू इन द अल्टीमेट एनालिसिस,
So take it very positively. That will help you. But you should also try and have the strength to bear it, you know. Sometimes you Well, just feel actually, so. you do have the strength to bear it. Otherwise, you wouldn't be sitting here talking to about it. Ye zehn mein- Okay. Okay. Right. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Whatever we are faced with, if we could not bear it, we would not be here telling each other about it. That's an important thing. So have that courage, have that faith in God that He is very kind on you. He will not put you under any kind of a burden which you cannot actually bear. یہ ہم بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں بیئر نہیں کر سکتا. ہمیں اصل میں اپنی کیپیسٹیز جتنی معلوم ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یقین رکھیں. جی. Yes, I said. Thank you. Thanks a lot. And start looking at at what is good in your life. Seriously looking at them, at those things which are good in your life, and start questioning them. میرے پاس یہ کیوں ہے؟ اس کو سیریسلی آپ اب نیکسٹ ٹائم جب آپ یہ سوال کرنے لگیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو پہلے اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ میرے ساتھ وہ کیوں ہوا ہے. میں ایک کھاتے پیتے گھر میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، جبکہ لوگ یہاں پہ جھگیوں میں پیدا ہوتے ہیں، مطلب ناٹ بائی چوائس، لائک اٹ واز ناٹ یور چوائس to have birth over here. I mean, you were just given this. You did not deserve it. Neither did we, any one of us. Nor do we deserve any bad thing that happens in life. So, but before you ask about this, because the moment you get the answer for the first question, you'll get the answer for the second question. I get it. I get it. I'm going to really try. I have to concentrate on this. Yeah, you'll have to keep reminding yourself, because یہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہوا. ہم بہت زیادہ انٹرنلائز ہوا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سے مشکلیں نکالنی ہیں. نہیں، یہ بھی انٹرنلائز کریں کہ یہ جو آسانیاں ہیں یہ بھی ہم نے کوئی پیدا نہیں کی ہوئی ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تو کوئی مرضی سے اپنی صحت کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو یہ صحت بھی کسی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اس چیز کو ریکگنائز کر کے تو آگے سوال کریں پھر اپنے ذہن. بیکاز وائی ڈو آئی سے دس؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ آسک کوشچنز اوور ہیئر. واٹ آئی ایم سیئنگ بیسیکلی از دیٹ وٹ ایور یو آسک, you first think about it, and when you start thinking about it, you start getting feelings for it as well. So this is something which we must recognize. اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ اپنی سوچ کو میں نے کنٹرول کرنا ہے, اپنی سوچ کو ٹھیک رکھنا ہے. سوچ خراب ہو گئی تو باقی سب کچھ خراب ہو جائے گا. موہد صاحب, لاسٹ سیشن میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی جو بڑی اپروپریٹ لگ رہی ہے مجھے اس موقع پہ. وہ یہ کہ یو سیڈ کہ زندگی ایک امتحان ہے سے بہتر ڈسکرپشن یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا. ایبسلیوٹلی جی, بالکل. تو اس وقت جو بھی میری زندگی میں مجھے مشکل فیل ہو رہی ہے, مجھے یہ فیتھ رکھنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا حکیم وہی ہے, تو ہی نوز بیٹر وے ٹو ٹیسٹ می. اور دوسری چیز اس میں جو ایٹ لیسٹ مجھے ہیلپ کرتی ہے بہت, وہ یہ کہ ایک لائن ڈرون ہے سینڈ میں. مجھے زندگی میں کیا حالات پیش آئیں گے ان پہ میرا کسی قسم کا عبور نہیں ہے, مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن وہاں پہ مجھے یہ فیتھ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت بیسٹ پاسبل سولوشن میں, جس میں میری پروبیبلٹی آف سکسیس ہائیسٹ ہے, وہ دے رہا ہے مجھے, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں. بالکل جیسے ہی, اور اس لائن کے اس طرف میں کھڑا ہوں جہاں پہ مجھے آلموسٹ پوری طاقت حاصل ہے کہ اب میں اس کو رسپونڈ کیسے کروں. بالکل. اس طاقت کو ریکگنائز کریں, کبھی نہ بھولیں, اور اس چیز کو بہت امپورٹنٹلی ریکگنائز کریں کہ حالات اچھے جو تھے, جو مجھے محسوس ہی نہیں ہوئے, جن کے بارے میں میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ کتنے اچھے حالات ہیں میرے, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. میں اپنے آپ سے تو کروں, اپنے آپ سے کرنا شروع کر دوں پہلے کہ شکر. اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے, تو ساتھ ہی یہ خیال آئے کہ یہ پرابلم آپ کو فیل کیوں ہو رہی ہے. کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کوئی پرابلم فیل کیوں ہوتی ہے؟ اس پر ذرا غور کر کے کیونکہ اس سے پہلے آسانی تھی.
یعنی آسانی تھی، اور یعنی یقین کریں اف یو ور بورن بلائنڈ یو وڈ ناٹ ہیو مس سائٹ. اب تو آپ کو بعد میں ایکسپوجر ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا لوگ تو دیکھتے بھی ہیں. وہ تو پھر، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ دیکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں ہیلن کیلر کی طرح، کہ میں جب لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا دیکھا تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے پھر ہم، اس لیے کہ قدر ہی نہیں کرتے، شکر گزاری پیدا کرنی.